हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम बनाएंगे उड़ने वाला प्लेन। शायद दोस्तों आपने भी बनाया होगा और हमने भी बनाया है। जैसे शायद बचपन में बनाने पर बहुत ही मजा आता था इस उड़ान में। तो गाइस आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना समय गवाते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस ये रहा पेपर प्लेन। इसे हम बनाएंगे उड़ने वाला पंछी। तो करते हैं स्टार्ट।